Ayiwa bita an ben'o kɛ fɛn kan n'u b'a fɔ a ma ko kunkolodimi tubabukan na n'u b'a fɔ a ma sefale. A dɔw la an bɛna kuma walawalali kan n'o ye definition ye fo ka se a nafa yɛrɛ ma n'u b'a fɔ a ma intérêt ani an bɛna an da don physiopathologie la a yɛrɛ bɛ manifester cogo di farisogo kɔnɔ ji bɛ boli cogo di ɲɔgɔn kan fo ka taa se kunjɔnjɔnw ma n'u b'a fɔ ko céphale primaire ani céphale secondaire olu kun mun de b'a sababu. An bɛna an da don classification yɛrɛ la a classelen no cogo di diɲɛ kɔnɔ ni o ye société baw fɛ ani classification internationale fo ka fara n y'a fɔ a ye cogoya min na céphale primaire o ye jumɛn ye ani céphale secondaire o ye jumɛn ye an bɛna an da don a dɔw la ni o ye furakɛli. O la sa u ko kunkolodimi n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn de don n'u b'a fɔ une céphalée appelée familièrement mal de tête dimi de don i b'a dɔn i kunkolo kɔnɔna na n'u b'a fɔ boîte crânienne ka taa se fo tɔn ma. O dimi sa a bɛ kɛ kɛrɛ la dɛ awɔ o dimi n'u b'a fɔ unilatéral kuma dɔ a bɛ cari a bɛ bɔ kunkolo milieu la ka cari mais kuma dɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ka bɔ kunkolo kɛrɛ la ka taa kɛrɛ dɔ in na a bɛ se ka k'o ye walima a bɛ taa tenda la walima a bɛ taa tɔn na. O la u b'a fɔ ko dimi a b'i n'a fɔ la ko opération de don opération de i n'a fɔ la poids dɔ sigilen don a kan ani misaliyara sisan n'i ko ko gêne respiratoire i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ o tɔɔrɔya b'a kan a tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ fo ka se hakilina tɔɔrɔw ma donc o bɛɛ bɛ se ka fɔ d'opération. O la walima compression i b'a sɔrɔ la a bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko ceinture ka serrer ka dɛrɛ walima de martèlement a bɛ komi buriba n'o ye mankan dantɛmɛ ye fo ka se u b'a fɔ min ma ko choc de marteau i n'a fɔ la marteau yɛrɛ ka choc marteau nɔn a b'o bɛɛ se mɔgɔ ma walima enfoncement i b'a fɔ la fɛn dɔ de digi bɛ ka digi a kan walima a b'a fɔ la ne kunkolo a bɛ n'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka jeni a kɔnɔ walima picotement i n'a fɔ a bɛ ka sɔgɔsɔgɔ walima fourmillement i n'a fɔ la bubaga i n'a fɔ bubaga bɛ kɛ ne kunkolo la banabaatɔ dɔw bɛ se k'o f'i ye walima écrasement i n'a fɔ la fɛn dɔ bɛ ka éclater n kunkolo kɔnɔ walima n kunkolo yɛrɛ bɛ ɲini ka na éclater. A dɔw la i b'a sɔrɔ la lumière bɛ dɔw ta wuli u tɛ se ka maga lumière la fiyewu walima mankan o man ɲi dɔw ma. O la sa n'i y'a ta ka jateminɛ dun n'u b'a fɔ a ma ko intérêt n'o y'a nafa ye i b'a sɔrɔ la a carilen don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ dɛ a prévalence sa n'o ye mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ ye i bɛ mɔgɔkɔrɔba sigi 50 i b'a sɔrɔ la a b'o la 100 kunda a bɛ se mɔgɔ 50 ma. A ka gɛlɛn i ka mɔgɔya a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka fɔ ko kunkolodimi ma deli k'ale minɛ petu i t'o ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ la. O groupe la sa i b'a sɔrɔ la bana dɔw b'a kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko crise migraineuse fo ka se fɛn ma n'u b'a fɔ a ma bɛɛ lajɛlen a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma siko t'a la mɔgɔkɔrɔba ko t'a la denmisɛnnin ko t'a la siya ko t'a la wa a bɛ se fantan ni fanba bɛɛ ma dugukolo kan k'a fɔ ko sur le plan géographique k'a fɔ a bɛ nin kolon de la farafinna dɔrɔn na o t'a la walima k'a fɔ k'a bɛ nansara dɔrɔn na Europe o t'a la walima a bɛ américain dɔrɔn na o t'a la i b'a sɔrɔ la se bɛ kɛ bɛɛ ma i kɛra arabu ye i kɛra farafin ye i kɛra farajɛ ye a bɛ se bɛɛ ma. Donc o la n'i y'a ta ka jateminɛ dun o kunkolodimi i b'a sɔrɔ la a ka ca la mɔgɔw bɛ taa furakɛli la dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli bɛɛ la i b'a sɔrɔ la 100 kunda i b'a sɔrɔ la a 90 taamasiyɛn bɛɛ ye kunkolodimi b'a la donc i b'a sɔrɔ la a bɛ dɔw la a mɛnna voilà dɔw ta ye daminɛ ye san caman ko don dɔw ta ye kalo damadama ye bon maintenant an bɛ tila ka na an da don a tɔ la ka a walawala. O la sa n'i ye physiopathologie ta k'a jateminɛ fɛn yɛrɛ bɛ manifester cogo di i b'a dɔn k'a fɔ cogo di farikolo zɛmɛ a bɛ sɛgɛn filijuru ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɛgɛn bu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se ji minnu bɛ boli kunkolo zɛmɛ kɔnɔ i b'a dɔn cogo di o sira ninnu kan k'a fɔ kunkolodimi a bɛ ka manifester ni nin y'a place in jɛ ni nin y'a nɔ in bila nin bɛ na ni nin tɔɔrɔya in ye walima nin bɛ na ni gɛlɛya in ye
fo gɛlɛya in bɛ kɛ ni kunkolodimi ye. O la n'i y'a kunkolo zɛmɛ ta k'a jateminɛ u b'a fɔ min ma ko récepteur o de bɛ kunkolo zɛmɛw na. Bari sabu n'an bɛ maga fɛn dɔ la an b'a dɔn an bɛ ka maga a la, walima ni funteni bɛ an b'a dɔn funteni bɛ, walima ni i bugɔra sa den bugɔra a b'a dɔn. Dimiya in bɛɛ bɛ bɔ kunkolo zɛmɛ de la n'u b'a fɔ o ma ko les récepteurs. O signaux ninnu n'u b'a fɔ o ma ko les structures de la tête k'a daminɛ joli bolisira ninnu na n'o ye les vaisseaux sanguins fo ka taa se kunkolo zɛmɛ misikiliw ma, kunkolo misikiliw fo ka taa se a feejuru siraw ma n'o ye nɛriw ye ka taa fo kan na n'u b'a fɔ les nerfs du cou ani ɲɛda yanfan ninnu fo ka se kunkolo si ma n'o ye cuir chevelu fo ka se les méninges n'o ye kunkolo ka datugulan parce que méninge de ye kunkolo datugulan ye komi n'i ko ko yiri fara n'i ye yiri fara dɔ bɔ dɔwɛrɛ bɛ na n'i ye dɔ bɔ dɔwɛrɛ bɛ na donc hadamaden fɛnɛ kunkolo bɛ ten i n'a fɔ la datugulanw u kɛlen bɛ ka kunkolo datugu. O la n'i y'o ta k'o jateminɛ u b'a fɔ min ma ko bon n'o ye timɛri ye walasa a bɛ se k'a faamu surunmanin na cogoya min na fo ka taa se u b'a fɔ min ma ko hémorragie cérébrale kunkolo jolisira mana geren walima a mana ci walima infection mana sɔrɔ i b'a sɔrɔ la kunkolo zɛmɛ bɛ kɛ i n'a fɔ la a volume bɛ augmenter. Misaliyala so min ni vitre b'a so la walima ventre bɛ so kɔnɔ a bɛ ka munumunu a bɛ ka fiɲɛ di so ma kuma dɔ n'i ko k'i bɛ da yɛrɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la walima n'i ko k'i bɛ da tugu kuma dɔ da bɛ bali ka tugu a yɛrɛ ma donc pression fanga bɛ bonya kunkolo so kɔnɔ donc o bɛ kɛ ni gonflement ye ni o bɛna se a ka structure ma ka se ji minnu bɛ boli ka se fo jolisira ninnu ma ani misikili ninnu donc a bɛ gonfler donc a ka récepteur min bɛ yen n'o b'a fɔ ko nocicepteur o b'a dɔn ka fɔ ko dɔ bɛ sen na donc o sababu in bɛ se ka na ni kunkolodimi ye a b'a faamu cogoya min na donc o kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ sisan mɔgɔ mana fɛn sumanenba dun sisan i b'a dɔn cogo di ka ko dimi bɛ donc fɛn sumanen mana se vaisseau dɔw ma n'u b'a fɔ kunkolo ka jolisira dɔw bɛ artère carotide ani artère cérébrale donc olu bɛ a santi k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen donc u b'a manifester u ka manifestation u bɛ carin ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ contracter quoi a bɛ contracter et puis a bɛ dilater donc o la i b'a dɔn k'a fɔ kunkolodimi b'i la o de bɛ na ni kunkolodimi dantɛmɛ walima a daminɛ fo ka se nerf dɔw ma u b'a fɔ ko nerf trigeminaux o fɛnɛ ni toucher kɛr'o la ni se kɛr'o ma o fɛnɛ bɛ se ka na ni kunkolodimi ye o n'a ɲɔgɔnna caman maintenant kunna dun n'i ko k'i bɛ kun fɔ u b'a fɔ ko a kun a ka ca a tableau clinique a bɛ kɛ i n'a fɔ la kuma caman dɔgɔtɔrɔw bɛ tɛmɛ a yɔrɔ kan kuma dɔ la ni n'a sɔrɔla kunkolodimi ma avancer mais kunkolodimi min mɛnna a bɛ san caman bɔ kalo caman par exemple dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'u intéresser o la i n'a fɔ la kunna sisan u b'a fɔ ko bana min n'u b'a fɔ o ma ko les maladies bana min b'a daminɛ na benni walima bana min ni a dan sɔgɔ mɔgɔ so sɔgɔ olu bɛɛ b'a la o taamasiyɛn ninnu bɛ yen i b'a sɔrɔ la taamasiyɛn ninnu tɛ fɛn kelen ye kuma dɔ o la n'i y'a ta ka jate minɛ i b'a sɔrɔ la sɛgɛn dantɛmɛ o bɛ se ka na ni kunkolodimi ye dɛ surmenage o bɛ se ka na n'a ye ka leçon ta k'i yɛrɛ surmener walima ka fɛn dɔ mara hakili la k'i yɛrɛ surmener o bɛ se ka na n'a ye walima sunɔgɔbaliya o fana bɛ se ka na ni kunkolodimi ye jatigɛ ani sira ani kamanagan ni kamanafili o bɛɛ bɛ se ka na n'a ye u b'a fɔ kuma dɔ la fura fana bɛ yen dɛ a kana ɲinɛ o kɔ i n'a fɔ la dɔrɔguw fana bɛ yen ani nɛnɛ walima fraîcheur o bɛ se ka kɛ dɛ walima mura u b'a fɔ bana min ma ko sinusite nin bɛɛ y'a damata thème de ye don nataw la min bɛ se ka fɔ u b'a fɔ min fana ma ko angine walima ɲindimi walima muso bɛ a ka laadabɔ la a bɛ hakɛ to o bɛɛ bɛ se ka na walima u b'a fɔ bana ma ko infection virale boisson glacée fana bɛ se ka kɛ fo ka taa se mɔgɔw ma minnu bɛ gulɔ min komi o tɛ silamɛw ka tabiya ye o la n'i y'a classification ta k'a jateminɛ classification bɛ yen dɛ u b'a fɔ min ma ko classification internationale des céphalées n'o ye CIC n'o publiera société fɛ n'o b'a fɔ société internationale des céphalées SIC o y'a publication kɛ dɛ u b'a fɔ min ma ko édition 2nan o classification in o approuvera n'u b'a fɔ organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ u ka classification in ka ɲi
Donc classification yɛrɛ fɔlɔ la ka publier san 1951. Ensuite u nana a publier fɛn fɛn n'u b'a fɔ ma ko National Institute of Health, o y'a classification dɔ bɔ n'o bɛnna san 1962 ma. O la n'i y'a ta ka jateminɛ u b'a fɔ ko céphalée primaire bɛ secondaire bɛ n'o y'a kun fɔlɔ ye an'a kun filanan. Kun fɔlɔ la sa i b'a sɔrɔ la primaire migraine b'o kɔnɔ n'o ye kumabi ye ani u b'a fɔ min ma ko céphalée de tension ani algie vasculaire de la face ani céphalée chronique min bɛ yen nɔ n'a mɛnn'i la n'a bɛ san caman kalo caman b'i la o ye céphalée chronique ye. Fo ka taa se classification wɛrɛ ma dɛ u b'a fɔ a bɛ min kɔnɔ n'o ye primaire ye sɔgɔsɔgɔ ani a bɛ hakɛ to ni i y'a jɛɲɔgɔnya kɛ o fana bɛ se ka na ni kunkolodimi ye dɔw fan fɛ. Walima céphalée primaire wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ hypnotique ka to sunɔgɔbaliya la i tɛ sunɔgɔ o bɛ se ka na o bɛɛ bɛ primaire kɔnɔ. O la o céphalée ninnu o kɔfɛ an bɛna an da don céphalée secondaire la. Secondaire o ye classification type de n'o ye secondaire ye ni a bɛ siri fɛn na u b'a fɔ ko traumatisme crânien mɔgɔ min ye accident kɛ ka kunkolo jolisira dɔ geren walima ka dankari kunkolo zɛmɛ na walima a muscle la. Donc o la u b'a fɔ ko traumatisme cervical bɛ yen dɛ accident digira kan kolo yɔrɔ dɔ la ka jigin walima hémorragie intracérébrale ani blessure. O céphalée secondaire kɔnɔ halisa u b'a fɔ min ma AVC ka kunkolo jolisira geren walima k'a ci o bɛ se ka na n'a ye dɛ walima hémorragie intracrânienne non traumatique i b'a sɔrɔ la hémorragie kunkolo zɛmɛ kɔnɔna na joli bɛ bɔn yen nɔ mais i b'a sɔrɔ la c'est pas traumatique. Ani u b'a fɔ min ma ko malformation vasculaire o fana bɛ se ka y'a la dɛ. O type ninnu olu bɛɛ lajɛlen o céphalée secondaire walima causé par thrombose de sinus veineux cérébraux o bɛɛ bɛ se ka na n'a ye. O la sa n'i y'o ta k'o jateminɛ o céphalée secondaire u b'a fɔ fura dɔw dunni bɛ se ka kɛ dɛ n'u b'a fɔ certaines substances ou par sévrage ou bien fura dɔw bilalen walima surdosage des médicaments bana dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko VIH sida o fana bɛ se ka na n'a ye dɛ o bɛɛ bɛ se ka na ni céphalée secondaire ye mɔgɔ la. Dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko trouble de l'homéostase ani fo ka se hypertension kelen ma dɛ ani dialyse furakɛli nasiyɔn dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko dialyse ani hypothyroïde ani minnu bɛ céphalée kɛ n'a bɛ mɛn o la kunkolodimi bɛ mɛn o la a ka ca la o bɛ secondaire fɛ ani fo ka se bana dɔw ma dɛ n'o ye ɲɛdalabana dɔw ye ɲin b'o la ani ɲin bɛ kolo minnu na o b'o la n'o ye mâchoire ye fo ka se articulation temporomandibulaire ma ani fo ka se trouble mentaux ma dɛ n'o b'a fɔ la somatisation ani trouble psychotique hakilina bana dɔw don olu bɛɛ bɛ céphalée secondaire fɛ. Bon maintenant traitement kunda sisan traitement bɛ kɛ parce que traitement tɛ kelen ye a ka ca la u bɛ furakɛli kɛ caman yɛrɛ bɛ automédication kɛ u bɛ furakisɛw ta n'o ye paracetamol walima acétaminophène walima INS caman b'o ta. Bon furakɛli sira dɔw fana bɛ yen n'u b'a fɔ chiropratique thérapie musculaire fo ka se faso ɲɛnajɛw ma dɛ tuma dɔ i b'a sɔrɔ la o ti a jɔyɔrɔ yira kosɛbɛ. O la céphalée chronique kɔnɔna na ni a kɛra a ti ban fiyewu i b'a sɔrɔ o kun caman ye cannabis ye dɛ cocaïne b'o la ani abus de vasoconstricteurs nasaux ni dɔgɔtɔrɔw b'a sɛbɛn mɔgɔ kun. Donc o céphalée secondaire min lielen don accommodation na tuma dɔ fɛn dɔw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ pour que k'o bɔ yen o mana bɔ yen tuma caman i b'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ ye 100 kunda 76 ni murumuru 5. O la sa ne bɛ min fɔ kuma kuncɛlenya la kunkolodimiw tɛ kelen ye k'ale bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la misaliya la sukarontanya a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la sunɔgɔbaliya a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la ɲindimi a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la typhoïde a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la fo ka taa se dimi ma a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la walima tile a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la a ka ca kalo labɔ ye dɔw ta ye donc a ka ca.
a caman na i b'a kun de ɲini fɔlɔ, n'a kun ɲɛ sɔrɔla a furakɛli bɛ nɔgɔya. An kun b'a fɛ ka nin de fɔ kunkolodimi kan. To bɛ yen nɔ, salamu aleykum.